গুড মৰ্ণিং। মই আজি দানিছ ভাইৰ লগত আকৌ নতুনকৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ দিনৰ পোহৰত। তো আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভাল পাব। আৰু মোৰ নাম টিনু, মোৰ চেনেলৰ নাম টিনু গগৈ নামতে আছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰিব এণ্ড লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। এতিয়া আপোনাক ये दानिश भाई है। दानिश भाई कुछ बोलना चाहते हैं? दानिश भाई हमारे इंडिया से है, बट कैसे आया, किस तरह से आया और कैसे अभी जॉब पे ज्वाइन किया है, और ये अबू धाबी उनके लिए अभी होम टाउन जैसा हो गया है, वो बताएंगे आपको कैसे, उनका जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे। ड्राइविंग भी कर रहे हैं, बट बताते जाएंगे, आपको देख नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा देख के बताएंगे आपको। प्लीज़ बताइए दानिश भाई। देखिए, आदमी अगर कुछ करना चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, और अगर कुछ ना करना चाहे तो फिर वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आदमी के अंदर ये होगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या फिर कुछ स्टैंड होना चाहता हूँ, तो उसके लिए हालात और वक्त कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही है ये। और दानिश भाई आप स्टार्टिंग में जैसे आया था विदाउट सपोर्ट, किसी का सपोर्ट लिए नहीं थे आपने, तो आपका जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ आपका? अगर किसी चीज़ को ऊपर जाना है ना, अगर किसी का सपोर्ट लिया तो फिर ये आप पक्का ये आप नोट कर लीजिए कि अगर सपोर्ट ले रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? जिस दिन वो सपोर्ट जाएगा वो नीचे आएगा। तो खुद से कोशिश करना चाहिए आदमी को, खुद से दिखाना चाहिए कि आदमी आमतौर पे सपोर्ट लेके आता है इससे उससे, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो लास्ट में फिर उसमें जाके आदमी गिर जाता है। दानिश भाई मैं एक बात पूछना चाहता है, बहुत मैंने लोगों से सुना है कि अबू धाबी, दुबई, मास्को, कुवैत, थाईलैंड वाईलैंड जो भी आउट ऑफ इंडिया जाता है, लोग बोलते हैं कि हम फंस गए, हमको काम नहीं मिले, हम ऐसा किया वैसा किया। तो दानिश भाई उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो वहीं फंसे हुए होते हैं, वहाँ से फंस के सोचते हैं कि कहीं और चले, फिर वो वहीं पहले ही से फंसे होते हैं तो यहाँ आके फंसते हैं। और ऐसा कोई नहीं, जो काम करने वाला आदमी है, जो कुछ करना चाहेगा बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल इजी है सब कुछ, कोई मुश्किल नहीं है। जो वहाँ वो होता है वो यहीं आके बोलता है कि ये काम नहीं है, ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, और बस वो एक ड्रामा है बस। ओके, धन्यवाद। आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया हमें। और বন্ধুসকল মই আকৌ কৈছোঁ, যি বহুতৰ মুখৰ পৰা শুনি থাকোঁ যে আমি আহিম আবু ধাবিত ফচিলোঁ, আমি ডুবাইত ফচিলোঁ, আমি কৰিলোঁ তেওঁ কৰিলোঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ' দেখি দিয়ে। একো নাই বন্ধুসকল, মই আহিছোঁ শ্বুটিঙৰ কামত আহিছোঁ, বাট ইয়াৰ পাব্লিক ন বহুত ছাপৰ্টিং পাব্লিক হয়। ইয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বি বহুত ছাপৰ্ট কৰে, বহুতে ছাপৰ্ট কৰে। তাৰোপৰি আৰু যিবিলাকে কাম কৰিব নিবিচাৰে সেইবিলাক যিকোনো জেগাতে নাযাওক কিয় চবতে ফচিব, কাৰণ কাম কৰিব নিবিচাৰে, হাৱাত খাব বিচাৰে, তো ফচাৰ 100% সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে আপুনি যদি কাম কৰিব পাৰে, কষ্ট কৰিব পাৰে, আপোনাৰ কাম সকলোতে ছাকচেছ। যেনেকৈ মই মোৰ নিজৰ বিষয়েও কেতিয়াবা অভিজ্ঞতা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই যেতিয়া অসমৰ পৰা আহিছিলোঁ, মুম্বাই কেনেকৈ পাইছিলোঁ, মুম্বাইত আহি মোৰ 400 টকাত মই 3 মাহ কেনেকৈ চলিছিলোঁ, মই ক'ত থাকিছিলোঁ, ক'ত শুইছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, মই এভৰিথিং আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে মোৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে জানিব, আৰু আশা কৰোঁ মোৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে জনাৰ পাছত আপোনালোকে বহুতে মোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ, তথাপিতো অকণমান হ'লেও আপোনালোকৰ সহায় হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ, আৰু মই দিম। মোৰ জাৰ্ণিটো বহুত কষ্টৰ, বহুত দুখৰ, আৰু বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ। মই বহুত সংগ্ৰাম কৰি আজি আহি মই মুম্বাইত এষ্টাব্লিছ হৈছোঁহি। এতিয়া মই কাৰো ওচৰত চাকৰি নকৰোঁ, একো নকৰোঁ, মই ব্যৱসায় কৰোঁ। তো মই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়ি আছোঁ। আৰুনো কি ক'ম, এতিয়া মই আবু ধাবিত আমাৰ 10 দিনৰ শ্বুটিং আছিলে। কপিল দেৱ ছাৰ আৰু ৱাছিম আকৰাম ক্ৰিকেটাৰ, লেজেণ্ড ক্ৰিকেটাৰ, তো তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি আছিলোঁ। আৰু তেতিয়া কাম কৰোঁতেই দানিছ ভাইক লগ পাইছোঁ। এইখন হ'ল আপোনাৰ, আমিতো অসমত কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ, এইখন ছানী নিছান পেট্ৰল বুলি কয়। আপোনালোকে যে লেণ্ড ক্ৰুইজাৰখন চবেই চিনি পায়, ছানী নিছান পেট্ৰলক বহুতে কমেই জানে। বহুত মানে ষ্ট্ৰং কাৰ। তেওঁ মোক লৈ ঘূৰি আছে, মোক দেখুৱাই আছে, এইটো আমুক হয়, এইটো তামুক হয়, এইটো তামুক হয়, এইটো এনেকুৱা এটা দেখাই আছে। গতিকে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখি ভাল পালে, ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হা, নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে মই জনাম, মই কেনেকৈ মুম্বাই পালোঁ, কি হ'ল কি নাই সেইবিলাক জনাম। সেইবিলাক জনাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও কামত আহিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ অৰ্থ মোৰ এইটোৱেই যে বন্ধুসকল, আমি বাহিৰতে নাযাওঁ, ক'তে নাযাওঁ,
লাগিলে আমি যদি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ লোকচান ক'তো নাই আমি কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা বুলি আমাৰ অসমীয়াত আছে আৰু পাব এয়ে মই আশা কৰোঁ ধন্যবাদ আকৌ আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মই পুনৰ আহিম আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ